Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita tawasul dengan barakah Ratibul Haddad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang membaca Ratibul Haddad, wabil khusus Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua diberikan panjang umur, hasil maksud sehat afiat dan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mujtaba Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabatihi syauhillahil kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا لحضرات جميع الأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي والعلماء العاملين والأصفياء الصديقين خصوصا الكتب الرباني والعارف صمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توسلا وتبركا ببركات والكرامات والمعجزات راتب الحداد خصوصا لحضرة صاحب الراتب الأستاذ سيدنا الشريف القطب الغوث عبد الله بن علوي الحداد بعلوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لحضرة شيخنا وأستاذنا ومعلمين ومهذبين ومربين ومرشدين مما أجنgan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris wa ila hadrat Kiai Haji Tubagus Mama Falak Abbas Pagentongan wa nafa'na bi ulumihim rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. توسلا وتبركا ببركات والكرامات والمعجزات راتب الحداد خصوصا لحضرة أبينا وأستاذنا كي حجي محمد حسني تمرين فاطمة وجاية البنجاري ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الذين ذكرنا أسماءهم ومن لم نذكر أسماءهم وأنت أعلم بأسمائهم. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, mama, papa, om, tante, kakak, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, kakek, nenek, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau yang sudah tiada khususan. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مبعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
قوة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام. يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان
كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أبدل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد، اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد، اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم
منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان 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 سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين توسلا وتبركا ببركة ورد السكران خصوصا لحضرة الشيخ الإمام علي بن أبي بكر السكران رحمهم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني اهتدت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وهزر مهزور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق أرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشك بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والهوس من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. Kita tawasul dengan membaca surat Asrarul Fatihah. Dibuka Majmu'atul Auratnya untuk yang baru halaman 148. Mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah semua hajat kita, cita-cita kita dikabul dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Allahu, Ya Aliyu, Ya Azim, Ya Halim, Anta Rabbi wa ilmuka hasbi, tansuru man tasha wa antal azizur rahim. Allahumma sakhir lana كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي
علمك كاف عن السؤال اكفني بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كاف عن المقال اكفني بحق الفاتحة مقالا وحصل ما في ضميري وحصل ما في ضميري وحصل ما في ضميري يا الله يا الله يا الله يا صريخ المستصرخين يا مفرج كرب المكروبين فرج 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 عن همي وغمي فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتس بيدين ويتكلم بشفتين حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأهزر من الجن والإنس ويهدرني عز جار وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نهور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك وأرفع مكانك تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسل الله والصالحين من عباد الله حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم ارسني بعينك التي لا تنام
واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العنيد واجعل لي نورا من نوري وعزا من عزي ونصرا من نصري وبهاء من بهائي وعطاء من عطائي وهراسة من حراستي وتأييدا من تأييدي يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا رحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سلمنا وسلم ما معنا اللهم احفظنا واحفظ ما معنا اللهم بلغنا وبلغ ما معنا اللهم اعصمنا واعصم ما معنا اللهم ارفع درجاتنا وارفع درجات ما معنا اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والجور والفتن والوباء والفحشاء والمنكر ما ظهر منها وما بطن في بلادنا إندونيسيا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة صلى الله على سيدنا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan seluruh rangkaian doa kita dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'at faminan nafsik. Sadaqallahul azim. Wa qala aidan zaharal fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Al-Ihya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, jamaah ini ada karena Allah Subhanahu wa taala tentu, dan perantara keadaannya itu adalah yang sekarang sedang berlangsung, yaitu yang mulia guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji
Abi Tamrin yang senantiasa, semoga Allah sehatkan selalu, Allah muliakan kedudukannya dunia wal akhirat, beserta seluruh keluarga besarnya, sampai dengan ayahnya, kakeknya, almarhum, semua keturunannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita menyikapi yang sedang tren, yaitu corona. Satu, orang banyak berkata inilah dari Allah gitu. Dua, ada lagi yang berkata ini tentara Allah yang akan membunuh semua musuh-musuhnya. Tiga, ada lagi yang berkata ini akibat kecerobohan manusia. Empat, ada lagi yang berkata ini Freemason, Illuminati, ini konspirasi, ini Amerika, bukan, ini Cina, bukan, ini Indonesia kata orang Cina, ini Rusia, ini Israel. Kita kesampingkan itu dulu semua, saudaraku sekalian. Mari kita lihat firman Allah surat An-Nisa ayat yang ke-79. Jamaah Ilya yang saya muliakan, silahkan antum buka ya. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama. Surat An-Nisa ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin faminan nafsik. Apa-apa yang datang kepada kamu kebaikan itu dari Allah, dan apa-apa yang datang kepada kamu keburukan itu dari ulah tanganmu sendiri. Karena itu teman-teman sekalian, dalam rangka menyikapi ini, jangan melulu menyalahkan Allah dulu. Bagi kita, orang beriman, insya Allah, yang namanya azab itu bukan azab, tapi cobaan untuk meningkatkan derajat, untuk menghapus dosa, dan untuk mengingatkan kembali, men-track lagi jalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil banyak hikmahnya. Tapi jangan juga ini dikatakan ini semua Allah penyebabnya. Jadi dengan orang-orang awam nanti berkata, yang kurang memahami soal qada dan qadar, berkata kalau gitu Allah yang jahat dong. Anak-anak kecil tuh berpikir seperti itu. Nah, dalam media mainstream, apalagi dalam media yang sudah terbuka, nggak ada lagi ketertutupan, penting sekali memperhatikan hadis Nabi, khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalau bicara itu sesuai dengan kadar akalnya. Jadi ya kita nggak tahu siapa yang dengar. Karena itu berikan semua itu yang bersifat umum, universal, bisa diterima semua orang. Satu, itu ujian dari Allah bagi orang yang beriman. Betul, bisa meningkatkan derajat kalau kita sabar, bisa menghapus dosa kalau kita penuh istighfar, dan bisa menjadi refleksi diri kalau kita mau mengambil iktibar. Dua, bagi orang yang nggak beriman, mungkin merupakan pembersihan atau pemusnahan, atau wallah alam bisawab. Allah tidak pernah menghukum, tetapi bagi orang yang kelewatan, Nabi Muhammad bersabda, "Iza za'arasil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min indih." Kalau maksiat berkembang di kalangan umatku, maka azab Allah akan turun secara merata. Itu yang kita takutkan. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, hendaklah kita menyikapi. Baiklah, sebelum membahas corona, kita sikapi dulu apa yang terjadi. Misalnya, banjir. Apakah itu asbabnya, sebabnya karena Allah yang akan membinasakan? Tentu kalau kita cari sebabnya, ketemu ayat zaharal fasadi fil bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena apa? Ulah tangan manusia. Rupanya manusia serakah. Dia bangun mall, dia bangun apartemen di tempat jalannya air. Gimana nggak mau banjir? Kurang lebih seperti itulah. Rupanya manusia serakah. Udah punya ikan yang bagus, yang dipancing, yang dipakai jala, pakai pukat harimau. Anak ikan kena, emak ikan, kakek ikan, orok ikan kena. Lebih serakah lagi pakai bom. Begitu pakai bom, duer, terumbu karang hancur, telur ikan juga kena. Hancur nggak? Terus salahin Allah gitu? Tidak. Ini ulah tangan manusia. Begitu juga virus yang tengah melanda. Memang dia makhluk Allah,
tapi ada tangan-tangan orang yang menyebarkan ke satu orang, ke dua orang. Dan kalau ini terjadi, nauzubillah, jahat sekali orang itu. Ya, mungkin sekarang emang zamannya, mungkin sekarang emang masanya. Jamaah Al-Ihya yang dimuliakan Allah, ini mungkin zaman perang biologis, bukan dengan senjata, karena mahal. Dia pakai virus yang gak kelihatan dan murah. Dan kita korbannya salah satunya. Ala kulli hal, ada tips kalau Anda harus terpaksa keluar rumah. Apa itu? Satu, selalu sebelum keluar rumah, ente sholat safar. Sholat safar untuk melindungi diri. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca li ilafi quraisyin ilafihim, dan seterusnya. Lalu doa kepada Allah. Keluar rumah. Yang kedua, keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sepanjang perjalanan baca. Yang ketiga, bismillah rabbiyallah hasbiyallah tawakkaltu 'ala Allah ya'tasamtu billah fawat atamri. Fawat, ya, ulangi. Bismillah rabbiyallah hasbiyallah tawakkaltu 'ala Allah ya'tasamtu billah fawattu amri ila Allah masyaallah la quwata illa billah. Begitu bunyinya. Dan lihat, kalau lewat bencana atau yang dicurigai bencana atau teman-teman atau yang Anda lihat wilayahnya, berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Singgah, doa lagi. Yang keempat tuh, bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was sami'ul alim. 5, subuh-subuhnya kulhu 3 kali, kul huwallahu ahad, al-falaq 3 kali, kul a'udzu falaq, an-nas 3 kali, kul a'udzu bin nas. Usap semuanya sambil berlindung kepada Allah atas setiap mara bencana, mara bahaya dan virus. Sore juga begitu. Lalu kemudian ketika ada orang susah, jangan pelit, nyumbang, karena sedekah itu menolak bala. Kemudian setelah itu tawakal kepada Allah. Tawakal. Antum harus keluar rumah juga kan? Kalau enggak, banyak orang yang kalau enggak keluar rumah enggak makan. Kalau enggak keluar rumah, anak bininya enggak punya makanan apa-apa, maka terpaksa dia keluar rumah. Begitu juga, jangan sampai dong masjid-masjid kosong melompong. Harus adalah minimal di teras masjid. Kalau ente nggak mau repot karpetnya, kalau ente takut khawatir, kalau ente begitu karena iman berbeda-beda, ente angkat aja karpetnya, dipel pakai disinfektan, ya. Orang mau masjid, pengurus masjid nunggu di luar. Yang mau ke masjid semprot tangannya, serat, pegang suhunya. Oh iya, ke hotel aja begitu. Periksa suhunya. Oh bapak ini tinggi, bapak jangan ke masjid dulu, bapak berobat ke dokter. Begitu. Oh suhunya bagus, silahkan cuci tangannya, berarti dia nggak nularin. Begitu kan bisa ya. Oke, kita ikuti anjuran pemerintah. Di mana di situ banyak wabahnya, banyak korbannya, maka kemungkinan itu sebagian saja kemungkinan jaga jarak dan hindari pertemuan langsung apabila di daerah situ wabahnya sangat mengkhawatirkan. Namun jangan ini bahkan menjauhkan kita dari Allah, itu yang bahaya saudara. Ya. Nah, jamaah Al-Ihya yang dimuliakan Allah, kita lanjutin lagi sesaat lagi insyaallah. Kita rehat sejenak. Begitu. Iya, setelah rehat sejenak, kita lanjutin lagi. Teman-teman sekalian, wabah corona ini seyogianya lah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagi insan-insan yang beriman. Kenapa? Karena setiap musibah pasti bisa kita ambil pelajaran yang berharga di dalamnya. Jangan-jangan musibah ini membuka mata kita bahwa selama ini kita nggak dekat sama keluarga. Bisa jadi. Jangan-jangan musibah ini merupakan pelajaran karena kita sebenarnya jarang ke masjid. Kalau begini jadi rindu ke masjid. Bisa jadi. Jangan-jangan musibah ini membuat kita harus introspeksi diri.
Karena banyak sudut-sudut rumah kita yang belum pernah kita sentuh. Bisa jadi, jangan-jangan dengan musibah ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kembali ke masa lalu. Apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat ketika ini terjadi? Bukankah itu diperintahkan oleh Allah? Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad fattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan dalam setiap diri lihat apa yang telah dilakukan masa lalu, lihat untuk besok. Karena itu pantas kalau sekarang kita melihat, iya ya, ketika terjadi musibah ini, apa ya yang orang-orang dahulu lakukan? Oh, kita ambil kitab misalnya, kita ambil kitab Sirah Nabawiyah misalnya, kita buka zaman Nabi ada yang nggak kayak begitu. Sekaligus kita buka kitab Qasasul Anbiya dari karya Ibnu Katsir misalnya. Kita lihat, oh bagaimana nih zaman dahulu, zaman para sahabat. Ketemunya di zaman Umar bin Khattab. Waktu itu ada wabah yang sangat mengerikan. Cepat sekali wabah itu. Yang kena pagi, malamnya tuh bisa meninggal. Yang kena malam, paginya bisa meninggal. Diceritakan begitu. Wow, menakutkan sekali. Seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin As dipanggil untuk menyelesaikan, untuk mengusulkan bagaimana caranya menanggulangi wabah itu. Tahu nggak jamaah sekalian dimuliakan Allah? Amr bin As kemudian mempunyai solusi. Solusinya setelah dia pikir-pikir, oh ini menular nih satu sama lain. Karena itu jangan sentuhan dulu, jangan salaman dulu. Masing-masing harus jaga jarak, begitu. Yang di rumah aja dulu, ya. Yang ada yang ke gunung, ada yang kemana, wah mencar-mencar. Ternyata wabah yang sangat menggila itu selesai dalam hitungan hari. Dan kemudian rame-rame berbondong-bondong ke masjid lagi. Hebat? Ya begitulah sahabat, karena mengikuti pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang bersabda itu, kalau antum berada dalam satu tempat yang ada wabah, jangan keluar dari tempat itu. Dan kalau antum yang berada di luar wabah, jangan masuk ke tempat itu. Istilah kerennya social distancing. Wah. Jamaah sekalian, kita kembali pada topik. Ya, wabah corona ini seharusnya seyogyanya kita semua kembali kepada Allah. Kembali nih di rumah, kita lihat pojok-pojok rumah yang belum pernah kita sentuh. Ruangan ini bisa dijadikan sholat nih, gitu. Rumah lu gede, ruang dapurnya bagus ya, ruang tamunya bagus ya. Saya mau tanya, ada musola nggak? Takutlah kepada Allah, wahai saudaraku. Takutlah kepada Allah. Kalau antum seperti itu. Ana ini di rumah, ya, kali ini online. Alhamdulillah, ruang tamu nggak punya. Jadi malu ya. Ruang tamu ana nggak ada. Ruang tamu ana itu adalah musola. Inilah ruang tamu saya. Saya terima tamu di musola kecil di rumah saya sendiri, ya. Ini rumah kami, ya. Tuh anak-anak tuh bekas sholat tadi itu. Ya udah, ruang tamunya ini, ya, ruang tamunya ini. Ruang tamunya ini. Ruang tamunya ya musola gitu. Apa-apa ya. Ya, mengharap keridhaan Allah lah. Jadi dipakai buat sholat ruang tamunya. Cumanya gini ya, sebelah sini kamar, udah sana dapur. Tapi ya alhamdulillah rumah nggak perlu gede. Tapi yang penting yayasan yang gede ya penting. Ini mau beli sebelah rumah, sebelah sana juga, sebelah sini mau beliin, ya. Biar yayasan yang gede. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, kembali kepada topik. Wabah ini ada peran orang tertentu. Di wabah ini, mari kita pelajari dengan seksama. Ada sesuatu. Apa itu? Kita rehat sejenak.
ya, kepada jamaah Al-Wahyu, kepada jamaah Al-Ahya, ya, Al-Ihya, ya, Bogor, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jamaah, sebelumnya saya teringat terus nasihat daripada guru kita Abi Tamrin. Sebelum rehat sejenak, sekali lagi di tengah-tengah ini lagi cucuran rahmat nih, lagi turun. Kita doa untuk kesehatan dan kesempurnaan guru kita bersama yang mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram Abi Tam Al-Haziniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Jamaah Al-Ihya Bogor, kita lanjutin lagi setelah pesan-pesan yang berikut tadi. Jangan-jangan ini ada teori konspirasi. Mungkin. Jangan-jangan banyak orang mengambil kesempatan dengan adanya virus ini untuk melanggengkan apa yang dia pegang. Mungkin. Jangan-jangan sebagian pengusaha memanfaatkan keadaan ini untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya. Mungkin. Jangan-jangan para chemical, ya, menggunakan kesempatan ini untuk memperkaya diri dengan mengeruk duit. Mungkin. Di balik semua kemungkinan itu, mari kita melihat sejarah. Oke, baik. Ingat saudara, terbentuknya Federal Bank di Amerika? Ingat apa yang terjadi pada waktu itu? Ya, yang terjadi pada waktu itu mereka menciptakan problem. Wah, diciptakan problem. Pura-pura propaganda. Diciptakan ini krisis. Ciptakan problem. Lalu sebarkan masalah. Waduh, karena media punya dia, disebarin. Ini bahaya. Kalau enggak ini kita kacau. Kalau enggak ekonomi hancur. Ini bahaya. Sampai semuanya bingung. Yang ketiga, sajikan. Anda langsung mencari sebagai solusi. Kami punya solusinya. Mari dirikan. Berdirilah Bank Federal yang merupakan bukan pemerintah mereka, ya, tapi sangat berkuasa sampai detik ini. Itulah Bank Dunia, ya. Itulah IMF. Itulah PBB bahkan, ya. Nauzubillah. Ingat pada waktu misalnya Hitler membunuh orang Yahudi, apa yang dia lakukan? Dia ciptakan problem. Dia bakar sendiri gedung Hitler. Lalu kemudian pertama ciptakan masalah, kedua sebarluaskan. Inilah tingkah laku orang Yahudi, membakar gedung kami. Lihat. Tiga, kami punya solusi, yaitu kita bisa balas sama-sama. Ayo semua bangun, sikat Yahudi. Dibunuhlah kaum Yahudi oleh Hitler. Terjadi lagi ketika Amerika melakukan hal itu kepada Afghanistan, kepada Pakistan, kepada negeri-negeri Islam, ya, kepada mencari sosok Usama bin Laden pada waktu itu. Ya, dia bom sendiri WTC. Hancur. Saya bukan fitnah, saya bukan omong kosong. Itu ada dan penelitian menunjukkan hal itu. Bahkan 100 arsitek dari Amerika menyimpulkan itu bukan bom, itu diledakkan sendiri, bukan bom pesawat, maksudnya diledakkan sendiri. Bahkan FBI telah mengucapkan resmi permohonan maaf kepada keluarga Usama bin Laden bahwa dia tidak terlibat, ya, dan mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan, yang telah hilang, bisnis-bisnis yang telah hilang diganti. Ada rekamannya semua, antum bisa cari. Tapi yang saya mau ambil pelajaran adalah pada waktu itu presidennya si Bush, laknatullah alaih, dia bom sendiri itu. Ini masalah, lalu disebarluaskan propaganda. Ini karena pilotnya itu orang ini, Osama bin Laden ngaku tanggung jawab. Inilah kelompok muslim teroris, Islam teroris. Akhirnya terus-terusan Islam menjadi teroris. Lalu apa yang berikutnya? Kami punya solusi. Kita mesti cari itu Osama bin Laden. Dicarilah, dibunuhlah. Ya, orang baik dan mujahid itu dibunuh oleh Amerika. Nauzubillah, summa nauzubillah. Lihat, jangan-jangan ini juga terjadi.
Jangan-jangan Amerika menjadi biang kerok sekaligus menghancurkan lawan politiknya, yaitu Cina. Disebarlah di Wuhan. Dan Wuhan menuduh begitu. Kata orang Wuhan, itu terjadi setelah Amerika kirim pasukan untuk belajar atau militer kerjasama militer atau latihan bersama gitu ya, kurang lebih di Wuhan ya. Di Wuhan ada latihan militer bersama dan army itu menyebarkan itu. Kata orang Cina, tapi orang Amerika berkata ini virus asal Wuhan. Wallahu a'lam bishawab, siapa yang benar kita nggak tahu, tapi yang jelas banyak orang mengambil kesempatan. Media-media langsung menyebarluaskan ini lo bahaya, wah ini bahaya, ini bahaya. Ini kami punya solusinya, kami punya obatnya, beli dengan kami. Jadi ada konspirasi seperti itu dan tidak usah menutup mata, saudaraku. Namun di balik itu semua, kembalilah kita melihat mewaspadai. Ya, maaf ya batuknya salah ya begini mestinya. Kita melihat dan meneliti dan mewaspadai bahwa penyebaran corona ini kita yang harus mengambil hikmahnya. Hikmahnya banyak, hikmahnya besar buat kita orang yang beriman. Ente yang selama ini jarang baca Quran, sekarang harus bisa banyak dong. Ente yang selama ini jarang duduk sama keluarga, duduk dong. Ente yang selama ini jarang buka hadis, buka dong. Ente yang selama ini sibuk dengan urusan dunia, atur waktu lagi dong. Ente yang selama ini nggak jaga kesehatan dong. Ente yang selama ini rentan dengan tugas hari-hari, istighfar deh. Ente yang selama ini cipika-cipiki sama orang sembarangan, bukan muhrim, stop dong. Ente yang selama ini berjabatan tangan sama semua orang, sama orang-orang yang bukan muhrim gitu, berhenti dong. Ya, ente yang selama ini hidupnya kotor, bersih dong. Ente yang selama ini nggak jaga kebersihan, ikut Rasul dong. Ente yang selama ini kurang perhatian dengan keluarga, penting dong. Ente yang selama ini boros, jangan dong. Bisa nabung dong, karena keadaan ini bisa terjadi kapan saja. Ya Rabb, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita pemahaman. Terlalu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Dan jangan mengklaim diri paling benar. Ente bukan petugas kesehatan, ente bukan dokter, ente bukan perawat, ente bukan spesialis, ente bukan virolog, tapi bicaranya, waduh, ini akan menular hanya dengan sentuhan, ini akan menular hanya dengan omongan, ini akan menular, ini. Akibatnya komunikasi itu nggak baik. Rasulullah bilang tuh, ya, pada waktu ada orang mencangkok kurma, Rasulullah tuh mempersilahkan karena dia ahlinya. Antum alamu bi umuri dunyakum. Dan kalau kita nggak tahu, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang alim kalau kamu nggak paham. Siapa yang alim dalam hal ini? Dokter. Dokter telah memberikan pengertian. 1. Hiduplah yang bersih. Cuci tangan dengan sabun jauh lebih baik daripada dengan disinfektan. Lalu cuci muka juga dengan sabun, takut kita pegang-pegang. Ya, kalau mau masuk rumah, keluar rumah, mau makan, cuci tangan, wudu, sempurnakan. Wudu itu ente berapa kali? Subuh 3 kali tangan, kumur pakai tangan, cuci lagi, muka kena tangan, cuci lagi 3 tangan lagi, ke kuping tangan lagi, kaki tangan lagi, selalu dengan tangan, berpuluh-puluh kali kalau kita ikuti sunnah Rasul dengan baik. Mau makan, cuci tangan, habis makan, cuci tangan. Berapa kali kita cuci tangan sehari semalam? Dan yang kedua, selalu jaga kesehatan, ya. Jaga kesehatan itu sunnah Rasul. Dan berjemur di matahari, itu kata dokter. Ikutin karena dia orang yang ahli dalam bidangnya. Terutama kalau yang paling buat orang tua itu jam 12 ya. Saya ada rekamannya dari kepala rumah sakit ya. Juga jam 10 juga bagus ya. Itu gelombangnya lagi panjang, vitaminnya jadi banyak untuk mencegah penyakit, daya tahan tubuh dan sebagainya. Dan yang paling penting dari itu semua, kejadian ini harus mendekat kepada Allah. Jangan malah menjauh kepada Allah. Ntar Allah murka, saudara. Allah berikan ini untuk ujian. Ya. Apa kata alim ulama? Ikutin. Ikutin juga usulan atau saran daripada pemerintah. Tapi ulama wajib juga kita ikutin. Karena ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ulama yang mana? Ulama yang
kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika situasi lagi kacau, kita bingung untuk ngikutin ulama yang mana, karena ulama yang satu kadang berbeda pendapat dengan ulama yang lain, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, carilah ulama yang difitnah, cari ulama yang disakiti, cari ulama yang dimusuhi oleh para kaum munafik. Dialah sebenar-benarnya ulama. Habib Muhammad Rizik Syihab, salah satu ulama yang sangat disegani ya di Indonesia dan di Asia. Apa kata beliau? Banyak beredar. Kita ikutin guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Muhtaram, yang ilmunya juga lautan, Abitam. Apa kata beliau? Cari rekaman-rekaman beliau, ikutin ceramah-ceramah beliau. Itu insya Allah bisa menyelamatkan diri, keluarga, lingkungan, bahkan bangsa dan negara. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, wabil khusus Jamaah Al-Ihya Bogor, saya Haikal Hasan dari pengajian online ini mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabb, ya Malik, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikul Quddus. Kami ingin menyambut bulan suci Ramadan dengan hikmah ya Allah. Kami ingin menyambut bulan suci Ramadan tanpa virus ada di tengah-tengah kami. Kami ingin ya Allah buka puasa bersama di masjid. Kami ingin ya Allah tarawih sama-sama di masjid. Kami ingin tadarus sama-sama di masjid ya Allah. Kami ingin itikaf di masjid seperti tahun-tahun yang dulu. Ya Rabb, angkatlah virus corona dari bumi tercinta ya Allah. Ada banyak ratusan juta hamba-Mu di bumi NKRI ini dan di seluruh penjuru dunia yang ingin beribadah Ramadan. Angkat ya Allah virus ini. Dia makhluk-Mu dan dia taat apa yang Kau titahkan ya Rabb, wahai penguasa semesta. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang indah buat kami. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang membuat bisa kami beribadah sebagaimana tahun-tahun lalu. Apa artinya hidup ini ya Allah? Kami hanya ingin ketemu Ramadan. Hidup ini hanyalah menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ya Allah, ya Rabb, kami pengen kembali ke masjid. Tolong ya Allah, bersihkan ya Allah, selamatkan semua bangsa Indonesia ya Allah. Virus ini telah menjauhkan kami dari masjid-masjid-Mu. Virus ini telah menjauhkan kami dari sholat berjamaah. Virus ini telah menjauhkan kami dari-Mu. Ya Rabb, beri petunjuk ya Allah agar virus ini justru menjadi pelajaran buat kami. Ya Allah, sebentar lagi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan Ramadan bagi kami dalam keadaan sehat walafiat. Sampaikan ya Allah, sampaikan Ramadan ini bagi kami ya Allah dengan suasana indah. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi halqi sayyidina Muhammad. Jamaah Al-Ihya Bogor yang dimuliakan Allah, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.